सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी फोर्सेस को सोमालिया में फ़िज़ाई हमले करके दाइश जंगजुओं को हलाक करने का हुक्म दिया था। सोमालिया में अमरीकी फोर्सेस के हमले में दाइश के मुतअद्दिद दहशतगर्द हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि उन्होंने अमरीकी फोर्सेस को सोमालिया में फ़िज़ाई हमले करके दाइश को हलाक करने का हुक्म दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि अमरीकी फोर्सेस ने हमले करके दाइश के मुतअद्दिद दहशतगर्दों का हलाक कर दिया है जो गारों में छुपे हुए थे। उन्होंने ये भी बताया कि दाइश के दहशतगर्द अमरीका समेत इसके इत्तेहादियों पर हमले करने की धमकियां देते थे और इस हमले में बगैर किसी शहरी को नुकसान पहुंचाए दहशतगिरों के ठिकाने को ख़त्म कर दिया गया है। दूसरी जानिब सोमालिया की हुकूमत की जानिब से भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए बताया गया कि अमेरिका ने मुल्क के शुमाली इलाकों में दाइश पर हमला करने के हवाले से पहले ही आगाह कर दिया था। सूडान, रैपिड सपोर्ट फोर्स का बाजार पर हमला, 55 अफराद जाँ बहक। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आरएसएफ ने गोला बारूद से बाजार पर हमला किया। सूडान के शहर अलिफाम दरमान में बागी फौजी गिरोह रैपिड सपोर्ट फोर्स आरएसएफ ने एक बाजार पर हमला कर दिया, जिसके नतीजे में 55 अफराद जाँ बहक और 158 जख्मी हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आरएसएफ ने गोला बारूद से बाजार पर हमला किया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी फैल गई। ये वाकया एक हफ्ते बाद पेश आया जब सूडान के दारफौर इलाके में भी आरएसएफ के ज़ेर असर अस्पताल पर ड्रोन हमला किया गया था, जिसमें 70 अफराद हलाक हो गए थे। इन हमलों का इल्जाम भी बागी फौजी गिरोह आरएसएफ पर आयद किया जा रहा है। सूडान में अप्रैल 2023 से सूडानी फौज और आरएसएफ के दरमियान खूनरेज झड़पें जारी हैं, जिसके नतीजे में हजारों अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। ट्रूडो का ट्रंप को जवाब, अमरीकी दरामदात पर 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान। अमरीकी की तरफ से कैनेडियन दरामदात पर टैरिफ आयद किए जाने के बाद अब कनाडा ने भी अमरीकी दरामद पर टैरिफ 25% टैरिफ आयद करने का ऐलान कर दिया। कैनेडियन वजीर आज़म जस्टिस ट्रूडो ने कहा कि कनाडा और मैक्सिको अमरीकी टैरिफ्स का मुकाबला करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। उन्होंने अवाम से अपील करते हुए कहा कि कनाडा के अवाम मकामी अशिया खरीदें, छुट्टियां भी अपने मुल्क में ही गुजारें। वाज़ेह रहे, अमरीका ने आज कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर 25%, जबकि चीन से अमरीका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैरिफ टैक्स आयद किया था। ट्रंप ने चीन, कनाडा और मैक्सिको से दरामद अशिया पर टैरिफ आयद कर दिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बड़े तिजारती शराकतदारों चीन, कनाडा और मैक्सिको पर नए टैरिफ का इतलाक कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी धमकियों को अमली जामा पहनाते हुए चीन, कनाडा और मैक्सिको पर टैरिफ आयद करने के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। कैनेडियन हुक्काम को आगाह कर दिया गया है कि अमेरिका बरामद किए जाने वाले सामान पर मंगल से 25% टैरिफ आयद कर दिया गया है, ताहम कैनेडियन आयल पर यह टैक्स 10% लगाया गया है। इसी तरह मैक्सिको से बरामद अशिया पर भी 25% टैक्स लगाया गया है, जबकि चीन से अमेरिका भेजी जाने वाली अशिया पर 10% टैक्स आयद किया गया है। व्हाइट हाउस ने यह भी वाज़ेह किया है कि अगर किसी मुल्क ने टैरिफ के जवाब में रद्द-ए-अमल दिया तो इससे निपटने की भी तैयारी कर ली गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक सदर ट्रंप के इस इक़दाम से अदम इस्तेहकाम से दो चार करने वाली तिजारती जंग का स्टेज तैयार हो गया है। दुनिया के महंगे तरीन घरों में से एक घर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के मालिक मुकेश अंबानी की मिल्कियत है, जो न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि एशिया के अमीर तरीन शख्सों में से एक हैं। मुकेश अंबानी उनका ख़ानदान मुंबई के एंटेलिया में रहता है। इस 27 मंजिला इमारत में नीता अंबानी, अनंत अंबानी, आकाश अंबानी, शलूका अंबानी, पृथ्वी अंबानी और वेदा अंबानी रिहाइश पजीर हैं। ये इंतहाई पुरतायुश रिहाइशगाह मुंबई के सबसे पॉश इलाके में से एक कंबाला हिल के अल्टा माउंट रोड पर वाक़ है और 4532 मुरबा मीटर पर फैली हुई है। एंटेलिया से मुंबई के स्काई लाइन और बहरे अरब का खूबसूरत नज़ारा होता है। आपको ये भी बता दें कि ये एक तनाज़े का शिकार है इमारत, क्योंकि ये वक्फ की ज़मीन पर बनाई गई है। इस शानदार इमारत की अहम खुसूसियात में जिम, प्राइवेट थिएटर, टेरेस गार्डन, स्विमिंग पूल, हेलीपैड,
مندر اور ہیلتھ کیئر سہولیات شامل ہیں۔ اس کی مجموعی مالیت تقریباً 15,000 کروڑ ہندوستانی روپے ہے۔ یہ عظیم الشان عمارت 9 تیز رفتار لفٹس، ایک ملٹی اسٹوریج پارکنگ اسٹرکچر اور عملے کے لیے رہائشی سویٹس پر مشتمل ہے۔ 2006 سے 2010 کے درمیان تعمیر کا کیا گیا انٹیلیا شکاگو کے آرکیٹیکٹس پر اینڈوول نے ڈیزائن کیا تھا۔ اس کی ہر منزل کا ڈیزائن منفرد ہے اور اس میں مختلف تعمیراتی مواد استعمال کیا گیا ہے۔ انٹیلیا ہر ماہ اوسطاً 6,37,240 یونٹس بجلی استعمال کرتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ اس کا ماہانہ بجلی بل اوسطاً 70 لاکھ ہندوستانی روپے بنتا ہے اور بعض اوقات اس سے بھی زیادہ ہو جاتا ہے۔ خیال رہے کہ مکیش امبانی اپنے گھر کا جتنا ایک ماہ کا بجلی کا بل ادا کرتے ہیں وہ ہندوستان میں فروخت ہونے والی مرسیڈیز، BMW سمیت دیگر برانڈز کی لگژری گاڑیوں کی قیمت سے بھی زیادہ ہے۔ گووندا کی اہلیہ سنیتا آہوجا کا دعویٰ، ہمیں کوئی الگ نہیں کر سکتا، ہو رہی تھی علیحدگی کی افواہیں۔ گووندا اور سنیتا آہوجا کی شادی کو اب 38 سال ہو چکے ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں سنیتا آہوجا نے کئی متنازع بیانات دیے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا کہ کیا وہ بالی ووڈ سپر اسٹار کے بارے میں غیر محفوظ ہیں۔ اس سب کے درمیان سنیتا آہوجا نے اب خواتین سے کہا ہے کہ وہ اپنے مردوں کا خیال رکھیں۔ گووندا اور سنیتا آہوجا کی شادی کو اب 38 سال ہو چکے ہیں۔ تاہم حالیہ دنوں میں سنیتا آہوجا نے کئی متنازع بیانات دیے ہیں جس نے سب کو حیران کر دیا کہ کیا وہ بالی ووڈ سپر اسٹار کے بارے میں غیر محفوظ ہیں۔ اس سب کے درمیان سنیتا آہوجا نے اب خواتین سے کہا ہے کہ وہ اپنے مردوں کا خیال رکھیں۔ شرڈی ٹوڈے کو دیے گئے ایک حالیہ انٹرویو میں سنیتا آہوجا نے کہا، اپنے شوہروں کا خیال رکھنا جیسے کہ کبھی اچھے ہوتے ہیں، کبھی کبھی برے ہوتے ہیں۔ بالی ووڈ سپر اسٹار گووندا اور ان کی اہلیہ سنیتا آہوجا شادی کے کئی سال بعد بھی جوڑے کے بڑے اہداف طے کرتے رہتے ہیں۔ یہ جوڑا، جو اب پہلے سے زیادہ ہینڈ آن ہے، حال ہی میں اس وقت سرخیوں میں آیا جب انہوں نے اعتراف کیا کہ وہ اپنے بچوں ٹینا اور یش وردھن کے ساتھ الگ الگ گھروں میں رہتے ہیں۔ یہ بیان وائرل ہوا جس کے بعد انہوں نے واضح کیا کہ انہیں کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے خواتین کے لیے مشورے بھی شیئر کیے۔ شرڈی ٹوڈے کے ساتھ ایک حالیہ انٹرویو میں سنیتا آہوجا نے واضح کیا کہ گووندا کے ساتھ ان کا رشتہ مضبوط ہے۔ انہوں نے کہا کہ کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکتا۔ اس نے اسے بتایا کہ انہوں نے ایک ساتھ کتنا مزہ کیا۔ اس نے ان لوگوں کو بھی مخاطب کیا جو ان کے درمیان درار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، یہ اعلان کرتے ہوئے کہ وہ کسی کو اپنا گھر توڑنے نہیں دیں گی۔ سنیتا تعلقات کو سنبھالنے کے بارے میں اپنا نقطہ نظر بیان کرتی ہیں اور خواتین کو مشورہ دیتی ہیں۔ انہوں نے مردوں کا کرکٹ سے موازنہ کیا، کبھی اچھا، کبھی برا، اور خواتین کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کا خیال رکھیں۔ اسٹار کی اہلیہ نے فخر سے کہا کہ انہوں نے اپنے شوہر گووندا کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا ہے۔ اردو کی بقا اور تحفظ کے لیے شہنامہ چینل ضرور ملاحظہ فرمائیں۔